اور آپ کو بتائیں گے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو متحرک ہیں زیرو ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس کو شعار جمع کروانے والوں کی خصوصی مانیٹرنگ اور آڈٹ کیا جائے گا۔ زیرو ٹیکس کے ساتھ ریٹرن جمع کروانے والوں کی آمدن، اخراجات اور کاروبار سمیت دیگر تفصیلات کی چھان بین کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو متحرک زیرو ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس کو شعار جمع کروانے والوں کی خصوصی مانیٹرنگ اور آڈٹ کیا جائے گا۔ زیرو ٹیکس کے ساتھ ریٹرن جمع کروانے والوں کی آمدن، اخراجات اور کاروبار سمیت دیگر تفصیلات کی چھان بین کی جائے گی۔ اس حوالے سے بات کریں گے عمیر عصمت سے۔ عمیر بتائیے گا۔ جی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2023-24 کے دوران ایسے وہ تمام افراد جو کہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن تو فائل کرتے ہیں مگر وہ زیرو ٹیکس کے ساتھ اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں، ان کی خصوصی آڈٹ اور مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے وہ تمام ٹیکس گزار جو کہ رواں سال اپنی ریٹرن فائل کریں گے اور زیرو ٹیکس ہوگا تو ان کی خصوصی چھان بین کی جائے گی۔ ایف پی آر حکام کے مطابق بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بغیر کسی ٹیکس کے اپنا گوشوارہ فائل کرتے ہیں، مگر دوسری جانب وہ سرکار سے فائلر ہونے کی مد میں کافی زیادہ مراد ٹیکسز میں وصول حاصل کرتے ہیں، جس طرح کہ کسی پراپرٹی کا اگر انتقال کروایا جاتا ہے، وہ چاہے پراپرٹی خریدنے والا ہے یا بیچنے والا ہے، تو اس میں ان کو ٹیکسز میں ریلیف فراہم کیا جاتا ہے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن ہو، وہ فکس ٹیکسز ہوں، اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں پر عائد کیپٹل ویلیو ٹیکس ہو تو اس میں 50% تک ریلیف جو ہے۔ اسی طرح بینکنگ ٹرانزیکشنز پر 0.6% جو ٹیکس عائد ہوتا ہے تو وہ تمام ٹیکسز میں فائلرز کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے، مگر شہریوں کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے جو کہ صرف قانونی فارمیلٹی کے لیے ریٹرن فائل کر دیتی ہے مگر کوئی ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ ایف پی آر حکام کے مطابق رواں مالی سال کے دوران وہ تمام افراد جو کہ زیرو ٹیکس کے ساتھ اپنی ریٹرن فائل کریں گے، ان تمام کے تمام کا آڈٹ ہوگا اور ان کے ریکارڈ کی چھان بین ہوگی کہ آیا کہ ان کی آمدن بہت شکریہ عمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب گاڑیوں پر مزید ٹیکسز لاگو ہونے کے بعد گاڑیوں کے کاروبار میں مزید مندی۔ کار ڈیلرز کا کہنا ہے کہ 5 سالہ آٹو موبائل پالیسی جاری کریں جس کے تحت قیمت بڑھانے کے معاملے میں کمپنیاں پالیسی کی پابند ہوں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں شہراز پیٹ سے۔ جی بالکل سر، گاڑیوں کے بزنس کے حوالے سے بات کریں تو آٹو موبائل سیکٹر جو ہے اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور حالیہ جو ٹیکسز لاگو ہو گئے ہیں اس کے بعد جو گاڑیاں پرچیز کی ہوئی ہیں جس ریٹ کے اوپر کی ہیں obviously اس ریٹ پہ نہیں بکنی ہے۔ اس سے نہ صرف کسٹمر ڈسٹرب ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے تاجر حضرات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جہاں صاحب یہ بتائے گا کہ کس حد تک سیل جو ہے متاثر ہوتی ہے اور آپ کا مطالبہ سب سے بڑا کیا ہوگا گورنمنٹ سے؟ شراز بھائی، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جب تک کسی کاروبار میں اسٹیبلٹی نہیں آتی، کوئی بھی آپ ہو تو آپ اس کاروبار کو کبھی بھی آگے لے کے چل ہی نہیں سکتے۔ اور جو کہ ہمارا آٹو موبائل سیکٹر، جیسے آپ لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، آئے دن نئے سے نئے ریٹ آتے ہیں، آئے دن نئے سے نئے کوئی نہ کوئی یہاں پہ ٹیکسز لگ جاتے ہیں، اور وہ ایسے ٹیکسز ہوتے ہیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا، اور جس کو کوسچنیبل وہ چیز اگر ہم سوال بھی کرتے ہیں اس کا وہ جواب نہیں ہمیں ایسا ملتا جو ہم لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اس کے بعد جو ہماری اب ایکچوئل میں ایک ڈیمانڈ بنتی ہے، یا جو آٹو موبائل جو لوگ کام کرتے ہیں، جو بھی لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ یا لنکڈ ہیں، ہمیں چاہیے کہ یا جو ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایک آٹو پالیسی بنا دے، بے شک وہ 2 سال کی بن جائے، 3 سال کی بن جائے، یا جتنا بھی ٹائم پیریڈ کی بنے، تاکہ اس ٹائم پیریڈ میں ہمیں ایک سٹیبلٹی نظر آئے۔ ہمیں پتا ہو کہ یار کمپنیز کے پرائزز یہاں پہ چینج نہیں ہونے والے، ڈالر اگر ان کا اوپر جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈالر صرف ان کا ہی ہے، یہ ہمیں بھی ڈالر کی سمجھ نہیں آتی کہ اتنی فلیکچویشن کیسے ہو جاتی ہے، ڈالر اگر 5 روپے بھی اوپر جاتا ہے۔ اب ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ گاڑیوں نے اپنے پرائزز دوبارہ ہائیک پہ لے کے گئی ہیں، لیکن ڈالر بھی ہمارے یہاں پہ نیچے آیا ہے، لیکن نیچے آنے کی بجائے انہوں نے پرائزز اوپر گئے ہیں، جس کو ابھی تک وہ جسٹیفائی نہیں کر سک رہے کہ یار کیوں پرائزز ہم لے کے یہاں پہ اوپر گئے ہیں۔ تو مین جو میرے خیال میں ہے، جو میرے باقی جو بھی ہیں لوگ، ان کی ہماری ڈیمانڈ ہی یہ اپنی بنتی ہے حکومت سے کہ آٹو موبائل سیکٹر کی ایک پالیسی بنے 2 سال کی، 3 سال کی، جس میں وہ ہر چیز کو ڈیفائن کر دیں کہ آنے والے 2 سال میں روڈ ٹیکس آپ کا یہ رہے گا، گاڑی پہ ٹیکس آپ کا یہ رہے گا، اس کے بعد آپ گاڑی کو ٹرانسفر کروائیں گے آپ کا ٹیکس یہ رہے گا، ڈالر فلیکچویٹ جہاں مرضی ہو جائے، کمپنی نے بلک کے اندر گاڑیوں کو تیار کیا ہے، وہ اتنے پرائزز ٹیگ میں ہی اپنی گاڑی بیچے گی، تاکہ ہم لوگ ایز اے شو روم ڈیلر، ایز اے انویسٹر، اور وہ کسٹمر جو اپنی سیونگ سے یا اپنے پیسوں سے گاڑی لینا چاہتا ہے، اس کو اتنا سکون ملے کہ اس کو پتا ہو کہ یار میں 2 سال کے لیے اپنے پیسے میرے سیف ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی پرائزز اگر کم بھی ہوتی ہیں تو مارکیٹ آج کل کی اس طرح بن چکی کہ ہمارے مارکیٹ میں افیکٹ نہیں ہو پا رہا ہوتا، لیکن یہ ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹ میں ہی جاتا ہے۔ بالکل، اس وقت سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آٹو موبائل سیکٹر کے لیے جو آٹو موبائل شکریہ شہراز اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
फैसला आबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर में खतरनाक इमारतों की फहरिस्त मुरतब करेगी। बरसात में नुकसान से बचाव के लिए इकदाम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। खतरनाक इमारतों की निशानदही की जाएगी। बरसात में नुकसान से बचाव के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे। अब्दुल रहमान हमारे साथ हैं, बताइएगा अब्दुल रहमान। तो बात करें यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हदायत तफवीज़ की गई है कि वो मानसून के दौरान ख़तरनाक इमारतों की निशानदही करें, क्योंकि हर बरसात में ये नुकसान हो जाता है कि कई तरह की छतें गिर जाती है। तो इस सिलसिले में जो भी ख़तरनाक इमारतें होंगी उनको सील किया जाएगा। जो भी पब्लिक प्लेसेस या प्लाजे होंगे इसी तरह से लोगों को बताया जाएगा, निशानदही की जाएगी ताकि नुकसान से बचा जा सके। और उनमें हमदर्दी सरगर्मियों में भी बाजू का तख़ीर हो जाती है, उसकी वजह से भी नुकसान की रेशो बढ़ जाती है। तो ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कॉरपोरेशन को जल्द अज जल्द इस तमाम का सर्वे करके डाटा मुकम्मल करने की हिदायत की गई है ताकि नुकसान की शरह भी कम की जा सके। और इसके अलावा जो अगर यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग्स हैं तो उनको बनाने के हवाले से बिल्डिंग प्लान्स दिए जा सके, बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स को लिखा जा सके। और अगर प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं तो उनको सील किया जाए ताकि कोई भी नुकसान से बचा जा सके। और बारिशों बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मानसून की बारिशों में शॉर्ट सर्किट के बायस अवामुन्नास के जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी मुतलका सब डिवीजन की होगी। मानसून के हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन अवान ने सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से, बताइएगा अवैस। आज बिल्कुल मानसून की बारिशों में शॉर्ट सर्किट के बायस अवामुन्नास के जानी और माली नुकसान का ज़िम्मेदार मुतलका सब डिवीज़न होगी। इसी वाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने तमाम तर सर्कल्स को अहकामात जारी कर दिए हैं कि मानसून की बारिशों में सार्फिन के जो मसाइल हैं उनको बर वक्त हल किया जाए। और अगर कहीं पर भी तकनीकी मसाइल की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और अवामुन्नास को माली और जानी नुकसान का सामना करना पड़ता है तो इसका ज़िम्मेदार मुतलका सब डिवीज़न का स्टाफ होगा। और इसके साथ साथ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान ने सुस्ती बरतने पर मुतलका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया है। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर स्टाफ को 24 घंटे मुतहर्रिक रहने की हदायत जारी की गई हैं ताकि मानसून की बारिशों में सार्फिन तक बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की हदायत पर तमाम तर SDOs, एक्सियोन्स और लाइन स्टाफ को मुतहर्रिक कर दिया है। और कहीं पर भी अगर बेहंगम तारों के मसाइल हैं उनको हल किया जा रहा है, खस्ताहाल पोल्स हैं उनको तब्दील किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो दीगर बिजली के मसाइल हैं ट्रांसमिशन लाइनों के उनको दुरुस्त किया जा रहा है ताकि मानसून की बारिशों में शॉर्ट सर्किट के जो आग लगने के नाखुशगवार वाक़यात होते हैं उन पर बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। जंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने बड़े तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान, बताइएगा अवैस। तो बिल्कुल जंग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से बड़े पैमाने पर तरक्याती मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें ज़िला चिन्योट, जंग, टोबा टेक सिंह के अजला जो हैं शामिल हैं, जहाँ पर ये तरक्याती काम जो है मुमकिन हो पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट जो वो शुरू किए जा रहे हैं वो ज़िला चिन्योट में है, जिसमें 29 प्रोजेक्ट के लिए 343 मिलियन रुपये का इब्तदाई जो है तखमीना लगाया गया। इस तमाम तर प्रोजेक्ट के तहत जो है मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर जो है सोलिंग का काम जो है मुकम्मल होगा, जबकि जो है वो सीवरेज और ड्रेनेज के हवाले से इकदाम का अमल भी मुमकिन हो पाएगा। जबकि उसके अलावा जो है वो मरकज़ी जो शाहराएँ हैं ज़िला चिन्योट की, उसके भी मरम्मती काम जो है मुमकिन किया जाएगा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से। जबकि इसके अलावा जो है वो ज़िला जंग जो है और टोबा टेक सिंह और चिन्योट में भी जो है कश्मीर कॉलोनियाँ जो कायम की गई हैं उनके लिए भी फंड जारी किए गए हैं, जिसमें के लिए में कश्मीर कॉलोनियों की बैरूनी दीवारों की मरम्मत के अलावा ड्रेनेज के निज़ाम की जो दुरुस्ती का अमल मुकम्मल हो पाएगा। इस हवाले से कश्मीर कॉलोनियों के लिए इब्तदाई तौर पर 28 लाख रुपए की रकम जो है वो जारी की गई है। इस और जो तमाम तर टेंडरिंग का अमल जो है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और जंग ऑफिस के अंदर 2 अगस्त हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चीनी की बात की जाए तो चिन्योट में चीनी की कीमतों को पहिए लग गए हैं। एक्समिल रेट भी 130 रुपए तक जा पहुंचा है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं बाबर मुनीर। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, आयरोज चीनी की कीमतें जहाँ बतदरीज बढ़ना शुरू हो गई हैं और इस वक्त एक्समिल रेट 130 रुपये, इसी तरह मार्केट में चीनी का रेट 135 रुपये तक पहुँच गया है और गली मोहल्लों में 150 रुपये तक चीनी जो है वो फरोख्त हो रही है। जिस वजह से ख़रीदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि महंगाई फिर से बढ़ रही है, जिस वजह से
उनके जो मामलात हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगे। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, चीनी की कीमत फिर से बढ़ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। चीनी की कीमत मुसलसल जो है ना मार्केट में अप हो रही है, तो हाजिर भी इस वक्त भी शहर में तकरीबन 30-35 रुपए मिल रही है, 135 रुपए, तो देहात में तो इससे भी ज़्यादा रेट है। तो हुकूमत को इसका इंतजाम करना चाहिए बर वक्त और लोगों को सस्ती चीनी मुयसर करनी चाहिए। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को कबल अज़ वक्त जो है वो इक़दाम करना होंगे, अदरवाइज़ दुकानदार जो हैं वो इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि शायद चीनी की कीमतें जो हैं वो 150 रुपये से भी तजावज़ कर जाएंगी। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं? सर मैं तो यही मुतालबा करना चाहता हूँ कि चीनी की कीमतें जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं गरीब आवाम की पहुँच में नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है चिन्योट और हमारे शहर चिन्योट और पाकिस्तान में बहुत ही गुर्बत छाई हुई है। तो हुकूमत को चाहिए कि चीनी के रेट में बहुत कमी लाएँ ताकि शहरी जो है अपनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल जी, तकरीबन 6600 रुपये जो है वो थैले का रेट है, जिस वजह से जो चीनी है उसकी कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, जिस वजह से जो ख़रीदार हैं उन्हें परेशानी का सामना है और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अभी से ही। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए मैंगो पार्टी का इनेकाद किया गया। सहाफ़ी स्विमिंग से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। सहाफ़ी कहते हैं ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद होना चाहिए। रोज़मर्रा की सहाफ़ती जिम्मेदारियों की आज खूब थकावट उतारी है और मिल बैठने का मौका भी मिला है। हाशिर वराइज हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताइएगा इस सहाफ़ियों की इस पार्टी के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद प्रेस क्लब की जानिब से सहाफ़ियों के लिए मैंगो पार्टी का इनेकाद किया गया है, जहां पर जो सहाफ़ी बरादरी उनकी बड़ी तादाद जो है स्विमिंग से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। इस हवाले से सहाफ़ियों का यही कहना है कि रोज़मर्रा की रूटीन से हट कर ये जो काम किया गया, इससे एक तो खबरियत की जो थकावट है वो भी उतरी है, इसके साथ साथ मिल बैठने का जो मौका है वो भी मिला। इस वक्त प्रेस क्लब के नायब सदर जो है तस्गीर साहब उमर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर बताइएगा, प्रेस क्लब की जानिब से बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये सदर प्रेस क्लब शाद अली साहब का आइडिया था। बाकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद साफ़ी तमाम जो दोस्त हैं उनके लिए ये एहतमाम किया है। खुशगवार एक माहौल है, आपने देखा है कि पूल बना हुआ है, तमाम लोग यहाँ पे बात ले रहे हैं, साथ साथ मैंगो पार्टी चल रही। मौसम का तकाजा भी था और जितनी मसरूफियत चल रही है उसके बाद ये भी तकाजा था कि फ़रागत में यहाँ पे नहाया जाए, फ्रेश हुआ जाए, और ताकि जो साफ़ी हैं वो भी तफरीह का जो मौका है वो भी इंजॉय कर सकें। सर आप क्या कहेंगे इस वाले से? आप तो एक तरह के ऑर्गेनाइजर हैं आज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी सहाफ़ियों को कवरेज दी। पहले माजी की तरह भी देते हैं, इस तरह मरतबा भी दी है। मैं क्या समझता हूँ कि जर्नलिस्ट जो है ना सुबह से लेकर शाम तक जो है वो इतना काम करता है कि वो रात को उसको भी पता नहीं चलता। इस तरह के इवेंट जो है ना प्रेस क्लब के जो हैं वो होते हैं, पहले भी होते हैं, आप भी करवा रहे हैं। ये फैसलाबाद शाहिद अली साहब की बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट है कि उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया और इसमें हम तमाम जर्नलिस्ट जो हैं वो अपना आगे कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाशिर अपडेट करने के लिए। आपको बताएंगे कि महंगाई ने फैसलाबाद के संडे बाजारों को अपनी लपेट में ले लिया है। सिविल लाइन संडे बाजार में स्टॉल्स तो लग गए मगर ग्राहक ना होने के बराबर हैं। शहरी महंगाई का राग अलाप रहे हैं तो दुकानदार भी ग्राहक ना होने पर मायूस दिखाई दिए हैं। बात करेंगे अरसलान दुरानी से, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अरसलान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के सिविल लाइन्स साइंस संडे बाज़ार में। यहाँ पर अक्सर जो रश है ग्राहकों का वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन महंगाई की वजह से यहाँ भी अब रश जो है वो कम पड़ रहा है। मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पर लगाए जाते हैं जिसमें खाने पीने की जो अशिया है उसके स्टॉल्स होते हैं, सब्जियाँ होती हैं और जो कपड़े हैं और जूते हैं, इसके अलावा जो दूसरी क्रॉकरी की अशिया है वो यहाँ पर मौजूद होती है, जो कि बाज़ार जो मार्केट है उससे कदरे सस्ते माने जाते थे और यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो रुख करती थी, यहाँ से ख़रीदारी करती थी। लेकिन अब यहाँ पर भी जो रश है वो कम होता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से जो दुकानदार है वो क्या कहते हैं और शहरी क्या कहते हैं, दोनों से बात करें। सबसे पहले दुकानदार की जानिब बढ़ेंगे। आप बताएं जी, क्या सूरत हाल है काम? सूरत हाल कोई नहीं जी, काम दी माल पिछे महंगे आ, गाहक उत्थे अड़िया 100-150 की शह 250-300 की पिछे मिल रही है चीज़, गाहक अगे उत्थे अड़िया कहना 100 लो 150 लो, कामकार कोई नहीं, बिल्कुल वेले बैठे सुबह दे। हाँ जी बिल्कुल, सुबह से जो दुकानदार है वो फ्री बैठे हुए हैं लेकिन काम जो है वो नहीं है। ग्राहक भी मौजूद से बात करते हैं। आप बताएं जी, क्या खरीदने के लिए आए हैं और क्या बाजार का इस वक्त रेट चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना स्टॉल लगाया हुआ है अपना, तो को सुबह से कोई बिस्ना वगैरह नहीं की, ठीक है। तो बाज़ार में आपके सूरत हाल देख ही रहे हैं, कस्टमर भी नहीं है, गर्मी ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और महंगाई इतनी हो चुकी है, साहब ही नहीं है कोई, ठीक है।
مشکلات کے سامنے. آپ بتائیں جی کیا خریدنے کے لیے آپ آئے تھے یہاں پر اور کیا صورتحال ہے, مہنگائی زیادہ ہوگی؟ خریدنے کے لیے کچھ نہیں آئے ہم سبزی والے ہیں. سبزی نہیں آ رہی, نہ کوئی چیز آ رہی ہے. سبزیاں بہت مہنگی ہے, منڈی بہت مہنگی ہے. ہر شاید 200 روپے کلو تو اوپر ہی ہے, 200 روپے کلو تو اوپر ہی ہے, مگر سبزیاں بہت مہنگی ہے. بالکل مہنگائی کی وجہ سے جو یہاں پر دکاندار ہے وہ تو پریشان ہے ہی, بلکہ دوسرے جو شہری خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ سبزیاں ہوگی, اس کے علاوہ دیگر جو سامان ہے یہاں پر ملتا ہے ان کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو گاہک ہیں ان کی تعداد بہت کم بازاروں کا رخ کر رہی ہے. سنڈے بازار خصوصی طور پر اس حوالے سے مشہور تھے کہ یہاں پر جو گاہک ہیں وہ سنڈے کے روز بہت زیادہ آتے تھے اور یہاں سے جو خریداری ہے وہ کرتے تھے, لیکن اب یہاں پر بھی گاہک نہ ہونے کی وجہ سے جو دکاندار ہے وہ تو پریشان نظر آ ہی رہے ہیں, لیکن جانب شہری ہیں وہ بھی اس حوالے سے خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مؤثر اقدامات ہیں وہ کرے. جی ارسلان دورانی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ ارسلان آپ کا. دوسری جانب ڈی پی او ٹوبہ ٹیکسنگ سید قرار حسین کا تھانہ سٹی کمالیہ کا اچانک دورہ, شہید کانسٹیبل محمد ارشد کے گھر بھی گئے. ڈی ایس پی ریاض منہاس بھی ان کے ہمراہ تھے. اسی حوالے سے بات کریں گے رضوان خان سے. رضوان بتائیے گا. جی بالکل, کمالیہ میں ڈی پی او ٹوبہ ٹیکسنگ سید قرار حسین نے اچانک سرپرائز تھانہ سٹی کا وزٹ کیا ہے اور اس موقع پر سید قرار حسین شہید کانسٹیبل محمد ارشد کے گھر بھی پہنچے ہیں. ڈی ایس پی ریاض منہاس میں دیگر ان کے ہمراہ تھے. ڈی پی او ٹوبہ ٹیکسنگ کا کہنا تھا کہ شہید کے ورثہ سے ملاقات کرنا اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے. محمد ارشد شہید کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. شہداء کی فیملیوں کی دیکھ بھال کرنا ہمارا اولین فرض ہے. اس موقع پر انہوں نے تھانہ سٹی کمالیہ کا دورہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ دیگر امور کو بھی چیک کیا, اور ان کا کہنا تھا کہ تمام ایس ایچ او صاحبان زیر تفتیش مقدمات کی جلد از جلد میرٹ پر تفتیش کر کے چلان عدالت داخل کروائیں تاکہ بر وقت جو ہے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے, اور جتنے بھی جیل میں اور زیر حراست ملزمان ہیں ان کی صحت کا بھرپور خیال رکھا جائے. شکریہ رضوان اپڈیٹ کرنے کے لیے. ٹوبہ ٹیکسنگ کی اہم شاہراہوں پر گوجرا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سڑک میں گڑھے پڑنے سے حادثات معمول بن گئے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے احمد ندیم سے. بتایا گیا احمد. جی بالکل, ٹوبہ ٹیکسنگ کی سب سے اہم شاہراہ گوجرا روڈ پر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. سڑک پر جو ہے وہ جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پر جو ہے آئے دن حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں. اس حوالے سے جو شہری ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ گوجرا روڈ جو ہے وہ شہر کا اہم ترین مقامات ہے. یہاں پر جو ہے وہ ٹریفک کا دباؤ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. شہر کے جو ہے وہ کتنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جو انتظامیہ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جی جناب, یہ گوجرا روڈ مین شاہراہ ہے ٹوبہ ٹیکسنگ کی, اور جب فاٹک بند ہو جاتا ہے تو سارا ٹریفک کا دباؤ انڈر پاس کی طرف ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ, کھڈا دیکھیں نیچے کتنا بڑا گہرا ہے کھڈا ہے. موٹر سائیکل وغیرہ جو گزرگاہ ہے تو کئی دفعہ اگلا ٹائر جو ہے اس میں گر جاتا ہے اور موٹر سائیکل والے کی کلا بازیاں لگ جاتی ہیں. اسی طرح گوجرا روڈ جو ہے نا جہاں تک ڈبل رو ہے وہاں تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہماری اعلیٰ کام سے اپیل ہے ڈی سی او صاحب اسپیشلی ٹوبہ ٹیکسنگ کے, انہوں نے انڈر پاس اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہ ذرا تھوڑی سی نظر کرم اس روڈ کی طرف بھی دلائیں تاکہ یہ مسئلے مسائل جو ہے نا یہ بھی کسی بڑے حادثے سے پہلے ہم اس کا پریونشن ایکشن لے لیں. مہربانی. میرا کیمرہ مین اب آپ کو دکھا بھی سکتا ہے, یہ گڑھا جو ہے کافی گہرا ہے. یہاں پر جو ہے وہ متعدد حادثات بھی جو رونما ہوتے ہیں. تاہم اس حوالے سے جو شہری ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے ان گڑھوں کو پر کرنے اور سڑک کی مرمت کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے. بہت شکریہ ارسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے. ضلع انتظامیہ جنگ کا انقلابی اقدام, موقع پر پروجیکٹ کے تحت 339 کیسز نمٹا دیے. 13 ریونیو افسران نے 3 دن میں 191 کیسز کا فیصلہ کیا. ریونیو افسران محمد عبداللہ نے 15 کیسز کے فیصلے سنائے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے اویس خان سے. اویس بتائیے گا. بالکل, جنگ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو ریونیو کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے اقدامات کرتے ہوئے عدالت موقع پر پروجیکٹ کے تحت 339 کیس نمٹا دیے گئے ہیں. ضلع بھر کے 13 ریونیو افسران نے گزشتہ 3 روز میں 191 کیسز کے موقع پر فیصلے دیے ہیں. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے ریونیو افسران کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے جو ہے میرٹ پر فیصلہ جات کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. جی بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے.
आपको बताएं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम बैनुल मसालिक रवादारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से बात करेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से बैनुल मसालिक रवादारी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ रज़ा कादरी ने की है। मेरे साथ मौजूद भी उनसे जानते इस हवाले। सर बताइएगा क्या पैगाम दिया गया इसमें, और मुहर्रम हराम के हवाले से क्या पैगाम दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम हराम की आमद के हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने तमाम सूबाई हल्काजात में मसालक के दरमियान हम आहंगी रवादारी को फ़रोग देने के लिए कोशिश हैं। आज का हमारा ये सेमिनार इसी सिलसिले की एक कड़ी है और यही पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपनी ज़िली व पुलिस इंतज़ामिया के साथ क़याम अमन के लिए मुहर्रम हराम में उनके शाना बशाना खड़ी है, और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रज़ाकार जहाँ भी प्रॉब्लम होगा इंतज़ामिया के साथ खड़े होंगे। और ये भी पैगाम दिया गया है कि बड़ी अच्छी ज़रूरत है अपना छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना। इससे पहले भी हमारे लोगों को इस चीज़ का शऊर नहीं है। बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ मजहबी फ़िरकावारियत अफरा तफरी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे, और इस फोरम के ज़रिए हम हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि डिवीजनल, ज़िले और SP लेवल और थाना लेवल की अमन कमेटियों में सुन्नी तहरीक को नुमाइंदगी दी जाए। बिल्कुल जी, सेमिनार का इनेकाद किया गया पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से, जिसकी सदारत डिवीजनल सदर प्रोफेसर अरसलान, शुक्रिया आपका। हम तनवीर की काविशें रंग ले आए हैं। पंजाब हुकूमत का ताजरों और सनतकारों के मसाइल हल करने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में खसूसी सेल के क़याम का ऐलान हुआ है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि महकमा सनअत और तिजारत में खसूसी सेल्स कायम होंगे। इंडस्ट्री लगाने के लिए NOC के इजरा का पुराना निज़ाम बदलेंगे और 30 दिन के अंदर वन विंडो ऑपरेशन के जरिए NOC दिए जाएंगे। SM तनवीर की काविशें रंग ले आई हैं। पंजाब हुकूमत का ताजरों और सनतकारों के मसाइल हल करने के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में खसूसी सेल के क़याम का ऐलान सामने आ गया है। सनतकारों और ताजरों का नुमाइंदा हूँ, ऐसा कहना है SM तनवीर का। मसाइल के हल के लिए उनके साथ खड़ा हूँ। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर की काविशें रंग ले आई। पंजाब हुकूमत ने सनतकारों और ताजरों के मसाइल के हल के लिए बड़ा फैसला कर लिया। महकमा सनत और तिजारत में खसूसी सेल कायम होगा। इंडस्ट्री लगाने के लिए NOC के इजरा का पुराना निज़ाम बदलेगा और अब 30 दिन के अंदर वन विंडो ऑपरेशन के जरिए NOC दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इस अमर का ऐलान कर दिया है। पंजाब भर के ऐवान हाय सनत और तिजारत के सदूर और नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान ये फैसले किए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए हैं। मुलाकात का एहतमाम सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर ने किया था। सनतकारों और ताजरों ने मुलाकात का एहतमाम करने पर सूबाई वज़ीर से इजहार तशक्कुर किया। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर ने कहा कि सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल होंगे। सनतकारों और ताजरों का नुमाइंदा हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ।